ni Ginoong Hesus. So ang dugo ni Ginoong Hesus valuable. Dili lang kay ang i-redeem nato matibok kalibutan, dili lang kay istorya lang, verbal lang, dili lang kay usa nga gipalit ka sa kwarta, kundi hamiling dugo ni Hesus. Munang naanatay hingpit, no, kitang may kagawasan, hingpit kitang kagawasan, no, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus kaniya real tukta. Di ba kasagaran mga kaigsunan nga mo sit in ta, mo feel in ta, kana bang mabati na to. Grabe pag yun nga hinilakay, do magsingot, luha, sipon, grabe yun, mo gini atong naandan. Real tukta mo ni atong naandan, nga magsyagit-syagit, magligid-ligid, nga grabe yun nga hinilak mo na atong masabtan nga. Wow, ni-feel na ko sa presensya. Pero dili mga kaigsunan, giprangkahan ta sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus. So diretso na ka mo sit in. Dapat ma-fill in na ta mga kaigsunan, kanang maato na diretso madawatan nga kanang makasulod ta sa iyaha mga kaigsunan, diha na ng balaang dapit, diha na ang presensya sa Dios. Wow! Like heaven. Ipa-feel yun sa Ginoo sa imuha samtang ni apat deres kalibutan. Wala na yung mga kasikas, wala na yung mga pagsyagit-syagit dapat. Kung dapat pamanggani, diha dayo, no, nailuha sa pagpasalamat, luha sa kalipay, no, anytime, anywhere, everywhere. The same yesterday, today, and forever ang si Jesus Christ. Muna nga, ma-imagine ako nga, dili na lisod. Tuo lang yun ka. Hallelujah. Anytime, anywhere, everywhere. No? Busa, mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan. So, sa'yo na lang dapat mga kaigsuonan. Pakig-istorya, kay wa na'y nakaulang, human na. Gipalansang na sa krus uban kaniya ang mga talikala, mga sala na nakababag ka nato. Alusay manggod mga kaigsuunan, bisan sige nakagpangayog pa sa ilo, mahuman na lang ang simba, mahuman na lang ang praise and worship, sige paghihapon kag pangayog pa sa ilo. Dapat pag atubang nimo sa praise and worship, dunay freedom. Hallelujah. Walay nakababag. Human lagi pa kamatiyan na. Kasagaran manggod magsisunan kan makapugong nimo ka na imong guilt. No? Kanang guilty ka sa imong gipanghimo ba? Pero kung imong masabtan, no? Si Ginoong Hesus mitahan sa iyang kaugalingong lawas, di pa ka makasasala siya para kita mahimong sala. Mitahan siya sa iyang kaugalingong lawas para ta malimpyuhan siyang hamiling dugo sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. So kaysa tagi pasaylo, no, nya paminaw nimo sige lang yapon kagkasala, apil na gipasaylo ni Ginoong Hesus. Ngunang dapat di ka mag-guilty. Musipyat man ka, bangon pamapa og diretso. No, Lord, salamat sa kalapasan nako, kapila man ko mabalintong-balintong. Apan, no, tanawa, busa mga igsoon may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus. Gibuksan niya 20, gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buwing agianan, laho sa tabil nga sa ato pa pinaagi siyang kaugalingong lawas. Hallelujah. Basa ta mga kaigsuonan. Nindot kaayon niya ato ang kuan karon ba. Hallelujah. No? Hebreo. Praise the Lord. Klaro di wala ko nagbinutbot ha. Hebreo 10:10. Klaro kay mga kaigsunan. Tungo
Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, mao to magisunan no, gilansang siya, no, ginagpasan sa krus, gituman gid na niya mga kaigsunan, no, wa gid siya nagbagulbul, wa siya nagsige og kalagot kasuko, wa siya dili siya kontra gusto, bisan ay kaingon siya, amahan kung pwede lang, no, mo agi ni, no, dili mo labay ni nga sitwasyon, pero ang imong pagbuot mo ay matuman. Subuti pasabot, wala siya mga kaigsuunan nagsirado para siyang kaugalingon. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, na pinaagi siyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Muna makaigsunan sa 19 nga maura gihapon Hebreo 10:19 ngadto sa 20, busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan. Muna makaigsunan kay it is finished naman. Uma naman, gidaog ko na ang kalibutan. Hallelujah. Gibayran na taniya fully paid. Hallelujah. Dili verbal, dili amount, kundi hamiling dugo. Subuti ko sa life and death. Hallelujah. Gibuksan ni alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan, laho sa tabil nga sa ato pa pinaagi siyang kaugalingong lawas, nahinluan kitang tanan, no, sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. So mga kaigsunan, gidasig mo nako karon ning sayo sa kabuntagon, kung kinsa manang nagapos dunatay kagawasan igsuon, you are special in His sight. Hallelujah. We are perfectly made by God. Buti pasabot, humanan niya gidaog ang kalibutan. Unsa man ang kalibutan, kani atong unod, kita mismo atong unod, ining payag nato nga gisuloban sa atong real nga kita, na kining nagsulti. Hallelujah, mong real nga ako, no, kaning masakitan mga kaigsuunan, mo ni ang gihatagag kadaugan sa Dios. Hallelujah. No? Dapat mga kaigsunan, walay makababag. Kumusangpit ta sa Ginoo, sangpit diretso. Tawag ako, tubagon ko ikaw. Ipakita ko kanimong mga butang na wala pa nimo sukad may sayri. Tungod kay kini palang danduna tay freedom. Busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan. We are free. Doon na natin kagawas nun mga kaigsuunan. Hallelujah, makasangpit kag amahan ko. Amahan ko. Hallelujah. Kung man lang gyapon atong ipakita ang atong pagtuo, no? Gibuksan niya atong alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, no? Mao ni ang kaning pagkinabuhi ngaw dunay freedom. Nagkinabuhi pinaagi sa gugma ni Ginoong Jesucristo. Dunay gawas nun nga kinabuhi. Dapat di nakapanington, di nakagrabe pang luwa, di na kay magsyagit-syagit pa ka, magligid-ligid pa ka, di na day ka mo deklara nga wow, kanindot sa presensya. Kani adto to mga kaigsunan, karon dapat pag ma-feel nimo nga na ang presensya sa Ginoo kay naaman jud tao ra may mausab, tao ray mo inclinar ang pagbati, pero ang Dios the same yesterday, today and forever. Duna natay kagawasan nga labing hingpit, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit. Kaya bang naanak ka sa punto sa presensya sa Ginoo igsuon. Kasagaran ra ba gyud no, real talk ta ginadeclare nga ang pulpito ray balaang dapit. Hallelujah.
Dapat makaigsuunan, anytime, anywhere, everywhere, we are free. Hallelujah. Lord, salamat katanang dapit makaigsuunan. Ikaw nga anak nga gawas nun, makasampit ka, makasimba ka, makadaig ka. Umutulong may mong luha sa kalipay na doon na tayo kagawasan, musimba niya sa espiritu o sa kamatuoran. Pagkarindot, Lord, salamat Ginoo. Sa imong pulong nga doon na may hingpit kagawasan. Salamat Lord, kumutulong man among luha sa kalipay. Kamitahan ka sa imong kagulingong lawas para kami mahinluan sa imong hamiling nga dugo. Salamat Lord, ni ani nga kagahigayunan nga i-enjoy gyud namo. Hallelujah. Salamat ta. Pasalamat ta mga kaigsuunan, dalay gun ang Dios ning sayo sa kabuntagon nga dapat magkinabuhi ta nga dunay kagawasan, no? Dili lisod sang piton. Hallelujah. Dili kay magkamang-kamang pagka. Dili kay magtulo pa imong laway og sipon. Dili kay grabe pa nimo diyang syagit-syagit mga kaigsuunan. Anytime, anywhere, everywhere. Hallelujah, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit, no? Pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsuunan ning sayo sa kabuntagon, no? John 14:6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, og ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. Busa mga kaigsuunan, diha gid ta kang Ginoong Hesus. Diha gid ta kang Ginoong Hesus. Dili gyud kumingog diha rata. Diha gyud ta. Hallelujah. Diha gyud ta kang Ginoong Hesus. Kay wa gyud laing dalan ug kamatuoran. Nga dili ta makaadto sa amahan kun dili ta moagi kang Ginoong Hesus. Subusa pagkanindot kaayos ang pulong. Hallelujah. No, ang una sa public ministry mao ang cross, ikaduha the problem of sin was solved. Hallelujah. No, ang problema sa sala nasulban. Leviticus 17:11. Kay ang kinabuhi ana sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran. Kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ug makapapas sa sala. Sumuna man kaigsunan, ang problema sa sala nasulbad pinaagi sa hamilong dugo ni Jesus. Hallelujah. No? So Hebreo 9:22.